Predmet ovog video sadržaja je vežba nazvana dioda i dugme koju ćemo realizovati koristeći Arduino Uno mikrokontroler. Cilj ove vežbe je da napravimo šemu prikazanu na slici i nakon pisanja koda ona će uz pomoć Arduino Uno mikrokontrolera omogućiti da naša LED dioda bude upaljena dok je dugme pritisnuto i ugašena kada dugme nije pritisnuto. Potrebne komponente koje se mogu vidjeti i na slici za realizaciju ove vežbe su Arduino Uno mikrokontroler, protoboard, LED dioda, dugme, dva otpornika sa otporom od 220 ohma i nekoliko kablova. Prvi korak će biti stavljanje LED diode u protoboard i povezivanje jedne strane otpornika na dužu stranu LED diode, to jest anodu. Drugi korak je povezivanje druge strane otpornika sa digitalnim pinom 13 na Arduino mikrokontroleru. Treći korak je dovesti ground sa Arduino mikrokontrolera na protoboard, to je leva slika, i povezati kraću stranu LED diode, to jest katodu, sa groundom na protoboardu, koji smo doveli. Četvrti korak je dovesti 5V sa Arduino mikrokontrolera na protoboard i nakon toga povezati jednu stranu dugmeta otpornikom od 220 ohma sa 5V kojih smo na protoboard doveli. Peti korak, povezati istu stranu dugmeta koju smo povezali na 5V sa digitalnim pinom 2 na našem Arduino mikrokontroleru, a drugu stranu dugmeta sa groundom na protoboardu. Sada kada imamo završenu kompletnu šemu za našu vežbu, prelazimo na pisanje koda kako bi naša šema postala funkcionalna. Kompletna šema se može vidjeti na slici ispod. Na početku, prvo definišemo pinove koje smo koristili, to jest definišemo pin za LED diodu i dugme, a to je u našem slučaju pin 13 za diodu i pin 2 za dugme. I također inicijalizujemo promenljivu za status dugmeta. Nakon toga, u setup funkciji inicijalizujemo naš pin koji smo koristili za LED diodu kao izlazni pin i pin koji smo koristili za dugme kao ulazni pin. Također upisujemo stanje diode da bude low za početak. Na kraju, u loop funkciji, čitamo sa našeg pina za dugme status našeg dugmeta, to jest da li je dugme pritisnuto ili ne. I na osnovu toga dioda će biti uključena ili isključena. Nakon pisanja i ubacivanja našeg koda na naš Arduino Uno mikrokontroler, dioda bi trebala biti uključena dok je dugme pritisnuto i isključena kada dugme nije pritisnuto, kao što se može vidjeti na snimku ispod. Hvala na pažnji.